Kahimtang sa panahon ng latest news. Diagon sa linya ang atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, may butag. Yes, may buntag sad. Sir Angelo, simho masok inti paminaw, mao ko niya ang latest good update para karong adlaw March 17, 2026. Ang amihan ang mao na lay nakapekto dito sa may Luzon. Samtang gawas ani ang amihan wala kita nakita nga laing weather system or low pressure area either sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. O para sa tong forecast weather condition para dinhi sa Metro Cebu lakip na sa tibuok Central Visayas sa sunod nga 24 oras kay makas natin gapunta o generally for weather condition magabi ang init gawas lang kun mga isolated na mga rain showers ug thunderstorms na binasa hapon gabi gumikan aning mga localized thunderstorms. O para sa kahimtang sa tong hangin ug karagatan ang tibuok Central Visayas si makas natin og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagkagikan sa amyanan silangan ngadto na sa amyanan dinambalod sa tuwang karagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat motaob karong alas 11:22 sa buntag muunas unya alas 4:15 sa hapon. Temperatura dinhi sa Subo posible mabot sa 25 to 30 degrees Celsius. Ato ang sunrise karong alas 5:50 sa buntag, atong sunset unyang alas 5:55 sa hapon. Atong oras alas 5:55 na sa kabuntagon. Ug mao lang kanatong latest with update gikan diri sa Butan sa Pag-asa kini si Manager Nagbay may buntag. Salamat Sir Manny, may butag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Martes pizza 17 bulan sa Marso tuig 2026. Pinagi ni Sir Manny Jan Agbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Salamat kayo ni Sir Manny Jan Agbay ug mayong buntag kanatong tanan.